tata, no? Pero por causa na stricto manera na cuidar, ya procurale de saleja kanila. Ia está na grandstand antes. Saan tayo na grandstand? Kaya nisita yung man earn money para pwede ayuda na yung studio. So antes sa tienda pa sa fishnet ali, old grandstand pa hindi pa sa semento, kade palo pa. Ali ta durmi de noche. Kaya mga rugby boys sa manduming usa, pwede man decide kung sa el bueno o nuay. So, durmi yung kanila junto, pero nuayo man involved na drugs. Para puede también ele entra escuela na colegio na curso de Bachelor of Science in Industrial Education, ya queda según ele un working student. Ya trabajale como un waiter na un restaurant. Since education course siya tasaka, ngayon tiyempo para estudyar. So, mga lessons din niyo, kalisa na niyo bolsa. So, sino ay customer, kasi lang yung ate ke tamang flash ko na CR, kay siyempre tao yung manager. Tamang flash yun na yes, pero tayo estudyar din yung eleksyon. Alay po experience siya, masking ko sa problema na dito vida. Dahil ito importansya ko sa tukere, no? Man-achieve. Proper time management, dito yung importansya na edukasyon, no ay imposible kaya kaya to successful. So, del 2005, on my 10th year, kadyas anyo din niyo, na-insinyada ko mo un maestro, un dia ko mo yung realization kay patakat el sweldo, kay ka-principe kay ayuda li na grandstand akal mga antes homeless ali. So, kasi siya, yaman submit nyo din yung papeles na regional office, kumigo yes kuhi, para man-represent ko na Pilipinas. 21 kami mga teachers all throughout the Philippines. Yan elect kumigo as president of the delegation. That was in 2005. Aquí, ya principiale su buen carrera y ya tiene buen vida. First 3 years ni Mio, naman enjoy yun, kaya sabi doon ngayon kay Kome Antes, ngayon chinelas, tadurmi yun na kalye. O sa yase, birayo kina Pilipinas, yung Sueldo Grande, tanong 5-star hotel yun, tanda na Boracay, kan enjoy yun. Pero after 3 years,